का ए मोर पावर बोला আর চকা ডোলা মন্দর ধর হরিনন্দ বোলা পত্রা মানে কা মামু গো পত্র উচা কহি পারবে কি নাকি সতে এ মোর পাপর বোলা চকা ডোলা মন্দর ধর হরিনন্দ বোলা ঢোলা মন্তর ধর হরিনন্দ বোলা মু জ্ঞান ভিকারি করুচি গুগারি মু জ্ঞান ভিকারি গো করুচি গুগারি দিও দিও গো জ্ঞান চাবি মালা চাবি জ্ঞানর চাবি হেন্তা কায় তোমারটা দরকার নাই ভগবান মানকটা দরকার এ মোর পাবর গোলা চোকা ডোলা মন্দ ধর করি নন্দ বোলা এ মোর পাবর গোলা চোকা ডোলা মন্দ ধর করি নন্দ বোলা বাবু গো আর যেবে তোমার নাম হটে কৃষ্ণ কহ কি একটি গেছে পঞ্চকৃষ্ণ যেবে তোমার নাম হটে কৃষ্ণ আছে পঞ্চকৃষ্ণ সে কি পঞ্চকৃষ্ণ কাঙ্গি বাসস্থান সে কি পঞ্চকৃষ্ণ কাঙ্গি বাসস্থান অধম বিপিন পচারিলা এবার ভাবর বলা ওর খেরু পিলা মন্দর ধর করে বলা মোর ভাবর বলা চকা ডোলা মন্দর ধর হরিনন্দ বোলা ননির এই কথা যদি বুঝে কহিদেবে বইলে ননিল এই কথা যদি বুঝে কহিদেবে বইলে তারপরে বিশ্বাস কর্মা সে পঞ্চকৃষ্ণ যেন বলছন সে পাঁচটা কৃষ্ণঙ্কর না মানে কাঁ কাঁ না সেতির ভিতর কেন কৃষ্ণ আসিছন কেন পুরাণ রে প্রমাণ আছে তাকর বাসস্থান কেন কহিদেবে বলে তারপরে বিশ্বাস কর্মা কহবে মোর বহুজের কথাটা পছরালে এই কথা যদি কহবা বলে বিশ্বাস লাবা নলে বিশ্বাস নি লাগে গো এটা কহেলে জাগা গো গো নেলে বিশ্বাস নি কর আর এটা বিশ্বাস করলে ঘর কে নেব মতে ওই আগ কহ তো জবাবটা পটে যে ধনী কিনে পঞ্চকৃষ্ণ অছন বলে সে পঞ্চকৃষ্ণ মধ্যে সে কৃষ্ণ মঙ্কর না কাঁ কাঁ না আর তুমি কেন কৃষ্ণ আসিছ আমনিকে বলে কহি গেলে বিশ্বাস করবে হ্যাঁ আর কেন নেবে হ্যাঁ কেন পুরাণ থি প্রমাণ আছে কহব নুলে তোমার দিনে কহবা মোর দিনে হেবা আই যাও নে 10-15 দিন কা বাবু রে তাহলে কহি দেমা আর গজগমনি মোর গলগিরানি গো আর গজগমনি মোর গলগিরানি মত করি দেখা তোর রোজা হয় গো মত করি দেখা তোর রোজা এ তো কোনি কথা লাগে শুরুতারে তুই মোর ছাতির কলজা এত কলি কথা লাগে শুরুতা ভুসকি তুই মোর ছাতির কলজা তুই মোর কলি কথা লাগে শুরুতা খেড়খেড়ি তুই মোর ছাতির ফুস ফুস
ফুসকা মাগো মুই অলগা কানা কাছে রকত মাউসলে বল আবদরে মতে ফুসকা মুছে মাগো জাতির পিলা দে তু কলজা পরে দর আর কালা হবু তুই বাবুরে আর গজগমনি মোর গেলগি রানী আর গজগমনি মোর গেলগি রানী মত করি দেখা তোর রোজা ওই মত করি দেখা তোর রোজা ওরে করি দেখা তোর রোজা এ তো কোনি কথা লাগে শ্রুতারে তুই মোর ছাতির কলজা এ তো কোনি কথা লাগে শ্রুতারে তুই মোর ছাতির কলজা बाबरे से पंचकृष्णंकर वासस्थान केनटा आ से पंचकृष्ण किए किए कहि देमा आका पृथ्वी पतय पवन आर आकाश ए पांच जन गो एवटई पंचकृष्ण सुनो तो कहो तो सुनो बाबरे आका पृथ्वी पतय पवन आकाश ए पांच जन गो एवटई पंचकृष्ण पतय पवन आकाश पंच जन एवटई पंचकृष्ण आग 40 पटल ग प्रमाण रही आग 40 पटल ग प्रमाण रही धन पड़ल है सुनले लक्ष्मी मचा दे धन पड़ल है सुनले लक्ष्मी मचा गो ये तो पानी कोता लगे सुनता रहती और छातिर कोलो जा ये तोर कहली कथा लगे सुनता रहती मोर छातिर कोलो जा बाबू जदि मेढ़ी भेली मेढ़ी चोरे जाइथिबु आर मेढ़ी जदि मेढ़ी भेली जदि से बुढ़ी मेढ़ी पड़ी जे हजी जाइथिले जनता हसी मोर माउसीर अवस्था भी हंता होछ बाबू रे सखा से पंचकृष्णंकर वासस्थान कहि देमा आग सही पंचकृष्ण जानो आर सर्वभूत विद्यमान गो सर्वभूत विद्यमान सही पंचकृष्ण जानो सर्वभूत विद्यमान गो सर्वभूत विद्यमान बाबू रे आग ज्ञानी माने सिना से कृष्ण को चिन्हिबे आग ज्ञानी माने सिना गो से कृष्ण को चिन्हिबे इटा लिखिछे विपिन सुदामर दादा रे इटा लिखिछे विपिन सुदामर दादा गो ए तोर कोनी कथा लागे सुरुतरे तुई मोर छातिर कोलो जा ए तोर कोनी कथा लागे सुरुतरे तुई मोर छातिर कोलो जा सखा पृथ्वी आप तेज वायु आकाश यही पर पंचकृष्ण 40 पटले प्रमाण अच्छे हेला बेले कबाटा खोल बोल ए बाऊ ए खुली देमी ए दिया खोली दियो नाई जी कहले जे पृथ्वी आप तेज वायु एवं आकाश इरा से 46 फुटल दिए बोले हां गो आर भारी हंता बने कि 46 पटल सुतरे ना कह तो हां टिका बुझी ना पारे को बात जे दिनु ई जन वर्षा पानी जन धला ना गाखी चढ़ चढ़ हाँ। हे दिनु टिके कर मुई ढो ढो हे जाई छे मारी हे जाई छे हाय 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 तेबा दानी ठुकला है काने कान देखिया गुटे चापड़ दा किदरी पल्ली गो बुआ से दिन पर्दा फाटी गला बोला दिनु फाटी जाई छे बाबू रे ताहले इटा हेला बेले कबाटा खोलो नाई हे पारे गो
কেনতা গো